अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करेंगे एक बहुत ख़ासुल ख़ास नावल पर। और ये नावल हमारे मुमताज़ फ़िक्शन निगार, कहानीकार, नक्काद, सहाफ़ी, उस्ताद जनाब ज़ेब अस्कार हुसैन का है। और इन दिनों उसका बड़ा चर्चा है। इस नावल का नाम है बंदोबस्त। ये बंदोबस्त का टाइटल है और ये इसका पस वर्क है, बंदोबस्त। और बहुत खूबसूरत तस्वीर ज़ेब अस्कार हुसैन साहब की इसमें मौजूद है और एक शेर भी लिखा हुआ है, एक आसमां ज़रूर है मेरे नसीब में, ज़ेरे ज़मीं ज़रूर कोई बंदोबस्त है। तो यही बंदोबस्त जो है वो इस नावल का नाम है। यहाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये दब गया है बंदोबस्त, अगर ये इधर आता बीच में तो ज़्यादा बेहतर हो। टाइटल बहुत अच्छा है और ये टाइटल बनाया है तारिक रईस फ़रोख साहब के साहबजादे ने बनाया है। और तारिक रईस फ़रोख साहब ही के इदारे फ़रोख से जो एक उनका सहमाही ऑनलाइन रिसाला है फ़रोख, उसी के तहत ये पब्लिशिंग इदारा भी है उनका और उसी के ज़ेर एहतमाम ये शाया हुआ है। इस नावल के सफ़हात हैं 239 239। इस नावल की इब्तिदा में तारिक रईस फ़रोख साहब का एक तारुफ़ी मज़मून है ज़ेब अस्कार हुसैन साहब की शख्सियत पर और उनके फ़न के हवाले से और ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त मज़मून है और ये मज़मून है एक हमारे और बहुत ज़बरदस्त फ़िक्शन निगार डॉक्टर अरशद रिज़वी का। अरशद रिज़वी का ये मज़मून एक ऐसा ज़बरदस्त मज़मून है जो जितने भी इसमें रम्ज़ हैं नावल में, जो किरदार हैं, जो फ़िज़ा है और जो खूबसूरतियाँ इसके अंदर मौजूद हैं, उन सब का अहाता कम से कम लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। और ये बड़ा एक तख्लीक़ी रौ में लिखा हुआ एक मज़मून है जो अंदर से निकला है डॉक्टर अरशद रिज़वी के। और अरशद रिज़वी वैसे भी अगर कहीं भी इज़हार ख़याल कर रहे हों या छोटी तहरीर भी लिख रहे हों तो उसमें बड़ी क्रिएटिविटी होती है। चूँकि डॉक्टर अरशद रिज़वी और ज़ेब अस्कार हुसैन का एक बहुत ज़ाती ताल्लुक़ भी है, मोहब्बतें भी हैं और दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छी बात है। आम तौर पर हम असरों में ऐसा कम कम देखने में आता है। और मैं चंद लाइनें ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर अरशद रिज़वी की। वो लिखते हैं कि बंदोबस्त इनके बहुत जल्द मंज़र आम पर आने वाला नावल है, जो मंज़र आम पर आ चुका है। इसकी बाज़गश्त पहले ही अदबी हलक़ों में सुनाई देती रही है। इसे पढ़ने से पहले एक गहरे सांस की ज़रूरत है कि इसे ज़ेब अस्कार हुसैन ने लिखा है। नावल अपनी साख्त में एक अलग शनाख्त लिए हुए है। सार्त्रे से हारोकी मोराकामी तक तमाम तहरीरें उनके तजर्बे में दर आई हैं। ज़ेब अस्कार हुसैन के यहाँ इन तजर्बात से आगे की तहरीक रवां दवां है। गोया तख्लीकी जिबिल्लत नफ्सियाती तजर्बा आदत की शक्ल लिए सफ़ों की तन्हाई पर मुसल्लत है। एक शख्स की कहानी जिसके गिर्द दुनिया घूम रही है, ये वही दुनिया है जो एक शख्स जो हर शख्स है के पीछे लगी हुई है। इसे लुकनत के अज़ाब फराहम कर रही है। बावजूद इसके इस शख्स की अपनी दुनिया भी है, वही दुनिया जो सबको मैसर है।
چونکہ یہ ناول اپنے اندر بہت ساری پیچیدگیاں لیے ہوئے ہے، یہ بہت کوئی سادہ ناول نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر ارشد رضوی نے کہا کہ یہ بہت سارے تجربات سے آگے کی تحریک کے حوالے سے رواں دواں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس ناول میں جو کردار ہے مرکزی، وہ ایک ایسے آفس میں کام کرتا ہے جہاں اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو مرکزی کردار ہے یہ ایک ذہنی عارضوں کا بھی شکار ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ علاج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وہم کی دنیا کی تشکیل بھی نظر آتی ہے، جہاں وہ ہر شخص پر شبے کا اظہار کرتا ہے، اور اس شبے میں کہیں کہیں حقیقی صورتحال بھی نظر آتی ہے۔ مثلا یہ کہ اس کے نام خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ مختصر خطوط ہوتے ہیں جو اس کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ٹاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے، اور وہ جو آفس ہے، اس آفس کے جو لوگ ہیں اور جو اس کی مخالفتیں ہیں، جو درپردہ بھی ہیں، جو سامنے بھی ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گرد ایک بہت تنگ دائرہ کھینچا جا رہا ہے یا کھینچ دیا گیا ہے، اور وہ سب کرداروں کا جو اس کے آس پاس ہیں ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ آفس ایسا ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، جی ہاں، یہ 24 گھنٹے کا آفس ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مرکزی کردار کی جو تنخواہ ہے وہ اب اس کے گھر والوں کو دی جائے، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اس تنخواہ کا کیا کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جن سے وہ جونج رہا ہے، الجھ رہا ہے، پریشان ہے، لیکن وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کا بھی تعاقب ہو رہا ہے، اور وہ بھی کسی کے تعاقب میں ہے، اور وہ دور دراز کا سفر بھی کرتا ہے، اور پھر بہت ساری معلومات بھی کرتا ہے اس نئی جگہ جا کے۔ تو یہ بڑا ایک بہت الجھا ہوا ناول ہے، اور اس ناول کو ایک چیز مزید الجھا دیتی ہے، وہ ہے اس ناول میں بار بار در آنے والی غزلیں یا نظمیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ زیب اسغر حسین صاحب نے جو شاعری کا ان کے ہاں دھارا پیدا ہوا، وہ اسی ناول کو لکھتے ہوئے پیدا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری شاعری اب مستقل وہ کر رہے ہیں، مستقل فیس بک پہ لگاتے ہیں، اور اب ایک بہت منجھے ہوئے شاعر کے طور پر، استاد شاعر کے طور پر وہ ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ ان کا ایک مجموعہ بھی الگ سے آنا چاہیے۔ اور اس ناول میں بہت سارے شکریہ ادا کیے ہیں جو زیب اسغر حسین صاحب کی جو ایک محبتی شخصیت ہے، یہ اخلاص سے پر شخصیت ہے، وہ عام طور پر کسی تقریب میں بھی جائیں تو بہت سارے لوگوں کو کے نام لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس ناول میں بھی انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی یاد کیا ہے، محمد علی جعفری اور ستارہ بیگم، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور انہی کی دعاؤں کے سائے میں ہوں۔ اس کے علاوہ انتصاب بہت سارے لوگوں کے نام کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں، اسرار شاکی جو بہت زبردست شاعر تھے، نقاد تھے، جن کا بہت بے وقت انتقال ہوا، ان کے نام انتصاب ہے۔ شہناز باجی جو ان کی بہن تھیں بڑی، ان کا انتقال اچانک ہوا، اور بہت ساری موتیں جو ہیں ان کے خاندان میں پے در پے ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بھائی ان کا بھی انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھائی انوار حسین، اور ان کے برادر خرد ابرار حسین۔ ابرار حسین تو جو امریکہ میں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ان کے نام بھی کیا ہے، ان کی بیگم کو بھی یاد کیا ہے اس میں، اور لکھا ہے کہ اس ناول کی اشاعت کے لیے یہ سب لوگ زور بھی دیتے رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی لیاقت علی بھی متمنی اشاعت رہے۔ پھر اس میں اور بہت سارے حرف مصنف میں بھی بہت سارا انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور
सैयद शारिक रईस ने ये टाइटल बनाया है, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, जो तारिक रईस फ़रोग़ के साहबजादे हैं। अपनी बेगम साहिबा, जी हाँ, अपनी बेगम साहिबा बेगम यास्मीन ज़ेब अस्कार के वो बहुत ममनून हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने नावल के बिखरे हुए मवाद की तलाश में मुमकिना तौर पर मदद की। इसके अलावा अपने तमाम बेटों का बिलशमूल महकार हुसैन, सम्मान हुसैन, अली सताइश, निमरा महकार, मलीहा सम्मान, फ़िज़ा अली सताइश, ये दोनों बेगमात हैं, मलीहा सम्मान की और फ़िज़ा अली सताइश की बेगम हैं। फिर दाइम हसनैन, असद ग़ुलाम शब्बीर और नाज़िश हसनैन का भी उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है और बाकी बच्चों का भी शुक्रिया अदा किया है। फिर इज़हार ममनूनियत है, उसमें भी बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है। मशावरत में भी बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है और यानी 8, 10, 12 और फिर उससे बाद जो है वो मज़ीद 18-20 लोग। तो मेरा ख़्याल है कि इतने शुक्रिया अदा करने की ज़ेब अस्कार हुसैन साहब को इतनी ज़रूरत नहीं थी। उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो ख़ुद भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लोगों का एहतराम करते हैं उम्रों के फ़र्क के बावजूद। और तो ये कुछ शुक्रिया कम हो जाते तो अच्छा था। इसके अलावा जो तस्वीर पस फ़र्क पर है वो यहाँ भी आ गई है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत एक ज़ेब अस्कार हुसैन साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर में से ये एक तस्वीर है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये पस फ़र्क पर तस्वीर आ चुकी थी। अब ये है कि नावल का मैंने आपको मेन जो है एक तरह की जो है वो थीम बता दी और इसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स उन्होंने रखे हैं नावल के और हर चैप्टर के साथ एक कहानी चल रही है और फिर आगे बढ़ती है, फिर दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो इस तरह बहुत सारे चैप्टर हैं। ताबिर अली ने भी नावल बंदोबस्त का एक तज्ज़ियाती मुतालिया पेश किया है और ये भी एक उम्दा मुतालियाती तज्ज़िया है जो उन्होंने पेश किया है। उसके बाद हम आते हैं इनकी जो बहलावा, जैसे पहला चैप्टर है उनका नबर्द आज़माई, उसके बाद एक चैप्टर है और इस तरह मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं जो 10, 12, 15 सफ़हात पर चल रहे हैं। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनकी शायरी अचानक चलते चलते किसी ख़ास मौके पर, और बार बार है ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 जगह है, बल्कि एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 बार भी गज़लें आ गई हैं। अब ये है कि रोना ये है कि रो नहीं सकता, उसका डर है जो हो नहीं सकता, जाग उठूँगा फिर सवेरे में, सोचता हूँ तो सो नहीं सकता। ये 4-5 शेर हैं और ऐसी फिर शुरू आ गई, फिर हो गया 2 लाइनों के बाद, कोई ऐसी घड़ी नहीं होती, इस कदर बेघरी नहीं होती, काश जमते कदम ज़मीन पे भी और छत भी गिरी नहीं होती, कौन लिखेगा रोज़ो शब अपने, ज़िंदगी डायरी नहीं होती। तो ये फिर चल रहे हैं, फिर गुफ्तगू शुरू हो गई, नावल आ गया, उसके करैक्टर्स आ गए, फिर शायरी आ गई। तो इस तरह जो बहुत खूबसूरतियाँ बयान की हैं वो ज़ेब अस्कार हुसैन साहब ने बयान की हैं, जो नफ्सियाती चीज़ें हो सकती हैं वो बयान की हैं, जो फ़िलॉसफिकल चीज़ें हो सकती हैं वो बयान की हैं और शायरी भरपूर तौर पर चल रही है। और क्या ये ज़रूरी था कि ये शायरी भी इतनी ज़्यादा आती, जबकि ये शायरी ऐसी भी है जो कहीं उस बयानियों को आगे भी नहीं बढ़ा रही। कहीं कहीं इशारे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी शायरी ऐसी है जो ऐसा नहीं है कि कहीं गुफ्तगू होते होते, किरदार का तज्ज़िया होते होते, किरदार का बयान होते होते जब शायरी आए तो वो एक जस्त लेके आगे बढ़े नावल में, और फिर दूसरी सूरत हाल और फिर शायरी आए, फिर वो आगे बढ़े। ये टेक्निक तो शायद समझ में आती है, लेकिन इतना ज़्यादा शायरी का इसमें रंग और रूप और शायरी इतनी ज़्यादा वो बहुत सारे लोगों को
تنگ کر سکتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے گریز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ارشد رضوی نے بھی اس کا ایک ہلکا سا بیانیہ دیا اس حوالے سے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن اب یہ ایک ناول نگار کا اپنا ایک تجربہ ہے، اور زیب اسکار حسین صاحب جیسے جینیس اگر یہ چیز پیدا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو نثر کے بیانیے کے ساتھ جو شاعری ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنی ایک الگ وقت رکھتی ہے، اور وہ اسی لیے انہوں نے پیش بھی کی ہے۔ باقی ناول ایک زبردست ناول ہے، اور ایک ایسا ناول ہے جو تجریدی سطح پر بھی ہے، اور اس کا بیانیہ بہت شفاف بھی ہے کہیں کہیں، اور کہیں کہیں وہی دھیمے دھیمے شیڈز ہیں جو نفسیات کے بھی ہیں، فلاسفیکل بھی ہیں، ذہنی عارضے کی بھی ہیں، اور سائیکالوجسٹ جو ہے اس کے بعد بھی ایک کریکٹر جا رہا ہے، وہ دوائیں بھی دے رہا ہے، وہ دوائیں کبھی وہ مریض کھا رہا ہے، مرکزی کردار کبھی نہیں بھی کھا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ ناول ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور بندوبست ایسا ناول ہے جسے آپ ضرور پڑھیں اور اپنی ایک الگ سے رائے قائم کریں۔ مجھے تو مجموعی طور پر یہ ناول بہت اچھا لگا، اور میں اس کے انتظار میں تھا۔ اور ایک اور ناول بھی ہے زیب اسکار حسین صاحب کا جو قسط وار چھپ رہا ہے فروغ میں، اور وہ بھی جلد کتابی صورت میں سامنے آئے گا یا پی ڈی ایف کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو یہاں میں اجازت لوں گا آپ سے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور کتاب کے ساتھ۔ خالد میں ان کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔